bien, fidèles internautes, nous sommes ici à Brisbane, en Australie. La communauté catholique de Queensland, et particulièrement de Brisbane, nous avons une chorale qui est mise en place. C'est une jeune chorale. Nous demandons à tous les catholiques vivant ici à Brisbane de joindre cette chorale afin que nous puissions glorifier le Seigneur. Car la Bible déclare que tous ceux qui respirent glorifient le Seigneur. Mbote bandeko babolingo bana balibota ya Nzambe. Lelo ezali mokolo mwa esengo pona biso bai lingomba ya katolika awa na mboka Brisbane. Chorale na biso eyembi nzembo na misa ya eyenga ya Pasika. Ezali chorale ya sika. Kasi esengo ezali ete bandeko bamipesi bayembi pe ba Kristu banso basepeli. Et tozali ko pesa mbela na ba Congolais pe bandeko basusu baye balingi kokumisa Nzambe pe koyembela Nzambe. Babanga te bapusa na penepene na chorale. Biblia elobi na biso oyo nyonso ezali na pema ekumisa Nzambe. Biso pe baye tozali na pema ya bomoi oyo Nzambe apesi biso esengeli na biso kokumisa ye. Tika ete Nzambe apambola bino. Alleluia. Mostly it's about commitment and vocation. And we started so slowly, but now we are going so surely. So extremely, tremendously beautiful to hear. Like the hymns in English, which is a second language for us, but we really took it to the top because we want to be a united, strong Catholic choir, African choir in the traditions of the church. Like once everyone comes to the church, they feel like they are in a certain diocese or parish in Africa where the church is alive, where the songs just stimulates everyone to pray, stimulates everyone to attend the Mass. Let the people who hear this message, if they are Catholics from the Congo, from Burundi, from Rwanda, or Tanzania, or Kenya, or Uganda, let them come and join us. Kwibene cantat bis orat. He who sings well, he prays twice. May God bless you. Tumeimba vizuri sana kabisa paka watu wamesifia, na tumeimba kwa sifa ya Mwenyezi Mungu, na tunashukuru sana kwa sababu tumekuwa na kwaya yetu African choir, yani kwaya ya Mungu. Tunaimba nyimbo zote, kila lugha tunamwimbia Mungu. Kila ambaye anajisikia kuimba na sisi, karibu sana, hatuchagui, tunamwimbia ni Mwenyezi Mungu, uwe mzungu mweusi, karibu sana. Asante sana, Mungu abariki, na wapenda sana. I'm here to tell you a little bit about our choir. The choir is pretty much an African choir, and it's called the Congolese choir. Everyone here, all the parishioners, was happy to see such a choir perform.
God, we thank you so much. Today is a happy day for us. I also thank Papa Alpha for coming to support us as a choir. He's one of our Congolese elderly person who came here to support us, who left his old duties but came to support us. Thank you so much, Papa Alpha. Thank you so much for this parish to give us this opportunity. We shall continue to do God's work from today on. We just ask you, Lord, to give us strength, because without you we can't do anything. With you we can do all in your strength. So we just ask you to give us strength in all we do. Thank you so much. Kwa ajili ya watawala wa dunia wanaoshikilia mambo ya uchumi na maendeleo na haki, waweze kila siku kuimarisha maisha ya watu. Tumwombe Bwana. Wewe
frères et sœurs dans le Christ et Shalom. Comme nous vous l'avions annoncé auparavant, notre communauté catholique d'ici à Brisbane, spécialement pour les Africains, nous vous appelons à une messe que nous organisons le 5 novembre 2017 à Saint Maximilian Kolbe Parish à Masden. Nous vous appelons tous de venir participer à notre messe des Africains et nous allons célébrer cette messe pour nous les Africains et pour toute la communauté d'ici à Brisbane. Amjambo wa Kristo nyinyi wote, sana sana wa kanisa Katolika, na tunawajulisha nyinyi wote kama tutafungua African Mass yenye itaanza tariki 5 za mwezi wa 11 mwaka huyu wa 2017, na tunawakaribisha pale Masden ukanisa la Mtakatifu Maximilian Kolbe. Na karibu nyote na Mungu awabariki. Nde yango lelo ezali bongo lisanga ya ba africain, chorale africaine, bakoyemba na misa ya lelo, bokoyoka bango. Ezali chorale ya sika na kati ya Brisbane awa na Australie. Ezali pona lokumu ya Nzambe. Alors soki bosepeli na yango, soki bokosepela na yango, oyebi ke ozali chrétien catholique, ozali ko awa na Brisbane, okoki kokutana na bandeko ya chorale, banso lisanga tokumisa Nzambe. Nous sommes ici à Saint-Maximilien Kolbe, paroisse catholique. Aujourd'hui, notre chorale africaine est composée de la plupart des choristes congolais vont chanter la messe. Alors c'est une jeune chorale qui évolue ici à Brisbane. Vous allez les écouter. Aujourd'hui, ils vont chanter en a cappella et prochainement, ils vont ajouter encore d'autres instruments. Et c'est ce qu'il y a de particulier dans cette chorale. Nous allons chanter à l'africaine. Bien sûr, on va aussi chanter les chants liturgiques catholiques. Of the world.
Bonjour encore une fois de plus à tous les chrétiens, catholiques, africains, partout au monde. Nous sommes ici aujourd'hui dans cette paroisse, on nous a bien accueillis. Vraiment nous disons merci parce que de voir comment la messe s'était déroulée, on a bien chanté et tout le monde est sorti vraiment content, en train de sourire. Et tout ça nous le faisons juste pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous appelons à tous les Africains de venir rejoindre les groupes parce que nous voulons former quand même une grande communauté catholique africaine. Nous demandons vraiment aux gens de partout de venir joindre les groupes parce que nous sommes peu nombreux, nous ne sommes pas vraiment beaucoup de gens. Hein. Voir au moins le nombre que nous sommes, les 4 voix sont représentées, vraiment c'est une grande chose. Et nous voulons que vraiment que les gens viennent nombreux de partout parce que nous avons des gens d'Inala, de Woodridge, de Cleveland. Vous voyez que nous venons de différents coins de la ville. C'est pourquoi nous voulons que beaucoup de gens viennent joindre notre groupe afin que nous puissions former une grande communauté. Je voulais encore une fois remercier la paroisse et les prêtres qui nous ont accueillis et qui nous ont mis dans cet état de prière parce qu'ils sont vraiment accueillants. Nous disons merci et que Dieu leur bénisse. Merci beaucoup. Jambo, mimi ni Simon Chibalonza. Siku ya leo tumekuwa hapa kwa parokia ya Mtakatifu Maximilian Kolbe Marsden kuadhimisha ibada ya misa kwa njia ya nyimbo, na ilikuwa vizuri sana. Waimbaji wa Kiafrika tulikusanyika kutoa huduma, Wakristo wamefurahia. Ninadhani kama safari hii itaendelea, tutaendelea kuwasaidia Wakristo kusali kwa njia ya nyimbo zetu. Ninadhani pia tunahitaji wengine ambao wanataka kujiunga na kundi, ambao wamekwisha kuzimisha vipaji vyao kuja kwa wingi kushirikiana na kundi nzima la Waafrika kuimba na kupana ile karama ambayo Mungu anatupatia kumrudishia kwa njia ya kuwasaidia watu kusali vizuri katika ibada ya misa. Asante sana. And today is a great pleasure for us to be here at St. Maximilian Kolbe Parish in Marsden. Basically, we're here today to celebrate with the people of this parish, but also to pray with them through the songs. We've sung the Mass, and this is only the first time, but we'll continue coming maybe every second Sunday of the month. We still have to organize that with the parish priest, but it's very crucial and important that people who need to revitalize their gifts, people who need to join the African unity in prayer and singing can join the group. They can contact one of us. Obviously you see images of who is involved, and then we all together can go into this way to Christ. So I thank you and I invite you all to come and join us every time you have the opportunity. God bless. Amjambo nyinyi wote wa ndugu wa Kristo wote wa kutoka Afrika, na hii ndio Congolese Choir. Leo tumeimba kwa parish ya Marsden hapa Brisbane, na tunashukuru Mungu kwa kisa ametuwezesha kupata kuimba na kufurahia, na watu wamefurahi sana zaidi. Kwa yote sasa tunashukuru Mungu na tunaomba wengine wa Congolese, wa Burundian, Nigerians, Liberia kwa kujoin choir. Kama wapo ni wa Kristo wa Katolika, Roman Katolika, wanaweza kuja kujoin choir. Iko free. Sio Congolese tu na sio Burundian tu na sio Liberian tu, iko African. Na ni vizuri sana. Hapa kwa parish wametupokea vizuri, wafaza wametupokea vizuri, wa Kristo wametupokea vizuri. Na special na sisi tumejipokea vizuri kwa juu tumekuja kwingine parish mpya. Mungu atubariki na apate tena kutuzishia neema, tupate kuimba vizuri na kufurahisha Wakristo na kuingia kiroho zaidi ili tupate kumwimbia Mungu kwa furaha na neema. Amen. Hallelujah.